बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, माह मुबारका रमज़ानुल मुकर्रम की आमद, फजीलत और अहमियत के बारे में वीडियो का दूसरा हिस्सा पेश किया जा रहा है। जी हाँ, ये वही महीना है जिसको अल्लाह ने अपना खास महीना करार दिया है। इस माह रमज़ानुल मुबारक के 3 हिस्से हैं। पहले 10 दिन यानी यकम रमज़ान से 10 रमज़ान तक पहला अशरा है, जिसे अशराए रहमत कहा गया है, और 11 रमज़ान से 20 रमज़ान तक दूसरा अशरा है, जिसे अशराए मग़फ़िरत कहा गया है। तीसरा और आखिरी अशरा 21 रमज़ान से 30 रमज़ान तक है, जिसे जहन्नुम से निजात का अशरा कहा गया है। इसी आखिरी अशरे की ताक रातों ही में एक रात शबे कद्र भी है, जिसके मुतालिक अल्लाह ताला का इरशाद है कि इस एक रात में इबादत करने का अजर सवाब इतना है जितना मुसलसल 1000 महीनों की रातों में इबादत करने से होता है। जनाब रसूल खुदा ने फरमाया, ऐ लोगो, इस माह में अपने आप को गुनाहों से बचाओ ताकि तुम उन लोगों में से ना हो जाओ जिनको महरूम किया जा रहा हो। तुम्हें तिलावत कुरान करके अफसल वक्त में नमाजें बजा लाकर और दीगर इबादतों में कोशिश करके और तौबा और इस्तग़फ़ार करके खुदा का तक़र्रुब हासिल करना चाहिए, क्योंकि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि जो शख्स इस बाबरकत महीने में नहीं बख्शा गया तो वो आइंदा रमजान तक नहीं बख्शा जाएगा, सिवाय इसके कि वो अरफा में हाजिर हो जाए। बस तुम्हें उन चीजों से परहेज करना चाहिए जिनको खुदाए ताला ने हराम किया है, यानी हराम चीजों से रोजा इफ्तार नहीं करना चाहिए, और तुम्हें इस तरह रहना चाहिए जैसे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने वसीयत फरमाई है कि जब तुम रोजा रखो तो तुम्हारे कानों, आंखों, बदन के रोंगटों और जिल्द और दूसरे सब एज़ा को भी रोजादार होना चाहिए, यानी इनको हराम बल्कि मकरूह चीजों और कामों से बचाए रखो। नीस फरमाया कि तुम्हारा रोजेदार होने का दिन इस तरह का दिन न हो जैसे तुम्हारा रोजेदार न होने का दिन था। फिर फरमाया, रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने तक ही नहीं बल्कि हालत रोजा में अपनी जुबानों को झूठ और आंखों को हराम से दूर रखो। रोजे की हालत में किसी से लड़ाई झगड़ा ना करो, किसी से हसद ना रखो, किसी का गिला शिकवा ना करो और झूठी कसम ना खाओ, बल्कि सच्ची कसम से भी परहेज करो। गालियां ना दो, जुल्म ना करो, जहालत का रवैया ना अपनाओ, बेजारी जाहिर ना करो और याद खुदा और नमाज से गफलत ना बरतो। हर वो बात जो नहीं कहनी चाहिए इससे खामोशी इख्तियार करो। सब्र से काम लो, सच्ची बात कहो, बुरे आदमियों से अलग रहो। बुरी बातों, झूठ बोलने, बोहतान लगाने, लोगों से झगड़ने, गिला करने और चुगली खाने जैसी सब चीजों से परहेज करो। अपने आप को आखिरत के करीब जानो और क़यामत और 12वें इमाम हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के इंतजार में रहो। आखिरत के सवाब की उम्मीद रखो। आखिरत के लिए अच्छे एमाल का ज़हीरा तैयार करो। तुम्हें खुदा के खौफ में इस तरह आजिज और ख़वार रहना चाहिए जैसे वो गुलाम के जो अपने आका से डरता है, उसका दिल रुका हुआ और जिस्म सहमा हुआ होता है। खुदा के अजाब से डरो और उसकी रहमत की उम्मीद रखो। ऐ रोजादारो, तुम्हारे दिल ऐबों से, तुम्हारे बातिन मकरू फरेब से और तुम्हारे बदन आलूदगियों से पाक होने चाहिए। अल्लाह के सिवा दूसरे खुदाओं से बेजारी इख्तियार करो और रोजे की हालत में अपनी मोहब्बत और नुसरत को अल्लाह के लिए हालिस करो, और वो चीज तर्क कर दो जिससे खुदा ने जाहिर और बातिन में रोका है। खुदावंदे कहार से जाहिर और बातिन में ऐसा खौफ रखो जैसा खौफ रखने का हक है,
اور روزے کی حالت میں اپنا بدن اور روح خدا کے حوالے کر دو اور اپنے دل کو صرف اس کی محبت اور یاد کے لیے یکسو کر لو اور اپنے جسم کو ہر اس چیز کے لیے فرما بردار بناؤ جس کا خدا نے حکم دیا ہے۔ اگر تم ان سب چیزوں پر عمل کر لو جو روزے کے لیے مناسب ہیں تو پھر تم نے خدا کی فرمائشوں پر عمل کیا ہے، اور جن چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے اگر ان میں سے کچھ کم کر دو گے تو تمہارے ثواب اور فضیلت میں کمی آ جائے گی۔ بے شک میرے والد بزرگوار نے فرمایا کہ رسول اللہ نے سنا کہ ایک عورت بحالت روزہ اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی ہے، تو جناب رسول خدا نے کھانا منگوایا اور اس عورت سے کہا کہ یہ کھانا کھا لو۔ اس نے عرض کی کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ کس طرح کا روزہ ہے جبکہ تو نے اپنی کنیز کو گالیاں دی ہیں؟ روزہ محض کھانے پینے سے رکنے ہی کا نام نہیں، بلکہ حق تعالیٰ نے تو روزے کو تمام کبھی کاموں یعنی بد کرداری اور بد گفتاری وغیرہ سے محفوظ قرار دیا ہے۔ پس اصل و حقیقی روزے دار بہت کم اور بھوکے پیاسے رہنے والے بہت زیادہ ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنے ہی روزہ دار ہیں کہ جن کے لیے اس میں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں، اور کتنے ہی عبادت گزار ہیں کہ جن کا حصہ ان میں سوائے بدن کی زحمت اور تھکن کے کچھ نہیں ہے۔ کیا کہنا اس عقل مند کی نیند کا جو جاہل کی بیداری سے بہتر ہے، اور کیا کہنا اس صاحب فراست کا جس کا روزے سے نہ ہونا روزے داروں سے بہتر ہے۔ جابر بن یزید نے امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے جابر ابن عبداللہ سے فرمایا، اے جابر، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو شخص اس کے دنوں میں روزہ رکھے اور اس کی راتوں کے کچھ حصے میں عبادت کرے، اپنے شکم اور شرمگاہ کو حرام سے بچائے رکھے اور اپنی زبان کو روکے رکھے تو وہ شخص گناہوں سے اس طرح باہر آئے گا جیسے یہ مہینہ جلدی ہی ختم ہو گیا ہے۔ جناب جابر نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے بہت اچھی حدیث فرمائی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، وہ شرطیں کتنی سخت ہیں جو میں نے روزے کے لیے بیان کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایسا برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس میں روزہ دار کا سونا تسبیح اور جاگنا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ روزہ دار کے سانس کی خوشبو جنت کی حوروں کی خوشبو سے افضل ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس ماہ مبارکہ میں ہر حرام سے دور رہنے اور ہر نیکی بجا لانے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔